गंजाम जिला शेरगढ़ ब्लॉक अलारीगढ़ ग्राम माँ दंडकाड़ी नूतन मंदिर प्रतिष्ठा। अलारीगढ़ माँ दंडकाड़ी नूतन मंदिर प्रतिष्ठार भक्तों गहली देखा मिलता। यह कार्यक्रम अलारीगढ़ ग्रामवासी तत्वावधान अनुष्ठित होईछि। एही अवसर यात्रा और अंकुरारोपण कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। देखा मिलता मीना बजार रामदोली और स्टल देखा मिलता। 7 दिन धरी मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिबा बेले नामयज्ञ, वनजग, रत्नमुद, ब्राह्मण बरण साला संस्कार कार्यक्रम प्रथम दिन में होइतिला। एही मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव रे गाँव में आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइतिबा बेले शताधिक भक्त श्रद्धालु समागम देखा मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे ओडिया। ये मंदिर को भव्य भाव में नूतन मंदिर रूपे निर्माण करा दीर्घ 5 दिन व्यापी ये मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम चालू रहा। आज तृतीय दिवस, प्रथम दिवस हजार हजार महिला मान द्वारा गंगा आह्वान, जल कलश होला, दीक्षा ग्रहण, संध्यार अंकुरारोपण कार्यक्रम होला। द्वितीय दिन में वनजाग सहित रत्नमुद्रा प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इंदिरांद्रिणी प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहा। तृतीय दिवस माँ धान्यादिवास एवं ब्राह्मण वर्ण सहित व्रतयज्ञ कार्यक्रम रहा। सहित चंडीपाठ कार्यक्रम रहा। आसंता काली माँ संध्या 5 घंटा समय महास्नान एवं अर्धरात्रि माँ जीवन्यास रही। 4 तारिख दिन ग्राम परिक्रमा सहित माँ नूतन मंदिर प्रवेश सहित पूर्णाहुति कार्यक्रम रही। भाव 30 तारिख ठू 4 तारिख पर्यंत दीर्घ 5 दिन व्यापी ये प्रतिष्ठा कार्यक्रम चालू रही। ये ग्रामर समस्त युवबंधु एवं ग्रामवासी मान एकता सहित ये नूतन मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम अति आनंद उल्लास सहित वर्तमान पर्यंत चालू रही। एवं ये ग्रामर संतोष कुमार पट्टनायक सहित समस्त युव बंधु एवं ग्रामवासी पार्श्व ग्रामवासी उद्यम ये नूतन भव्य मंदिर तैयारी। मो ना हूँ शिवराम भूया, अलारीगढ़ बासिंदा। ये काली मंदिर उपलक्षे काली मंदिर प्रतिष्ठा होची 30 टू 6 तारिख पर्यंत। ये लोक मान सहयोग आउ बहुत भक्त मान भीड़ भी अच्छी सुपुर चली। मझे मझे वर्षार टे बाधाघात होची, तथापि लोक मान सहयोग द्वारा आगे चली। एटा 30 तारिख आरंभ होला, से शेष पर्यायर हम 6 तारिख। हाँ, ये अच्छी नाम यज्ञ अच्छी, अन्न यज्ञ अच्छी, डोलीर व्यवस्था, मीना बजार आम अन्न प्रसाद व्यवस्था अच्छी। जहाँ भक्त मैंने आसुँच श्रद्धा मैंने खुशी सहित डोली देखी पाँच, प्लस मीना बजार प्लस मंदिर जो भाई काली मंदिर देखी बहुत भल लगुच समस्त। अच्छा, यहाँ पाखापाखि अंचल ये देखा गले 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर दूरांतर लोक मैंने आसुँच। एटर व्यवस्था गोटे अलग प्रकार रही, तो से जो लोक देखिए खुशी प्रकट कर। अच्छा, कहवाक गले आपनकर गंजाम जिले में जो अलारीगढ़ मंदिर जगन्नाथ मंदिर अच्छी आपनकर काली मंदिर गोटे है नथिला, केबोटू ये काली मंदिर है नथिला, ये गोटे जगन्नाथ मंदिर गोटे विराट यात्रा भी होची, आपने कौन कहबे? जगन्नाथ मंदिर तो आमर ग्रामर जी बुझुचंदी पिंटू भाई तांकर अवदान प्लस ग्रामवासी सहयोग सेटा गोटे पुनरुद्धार होता। आउटा आपण मैंने तो भल रूपे जानते जगन्नाथ मंदिर किभली पुनरुद्धार होता। बर्तमान काली मंदिर को नहीं जो प्रोजेक्ट ये करते सेटा मु कहले कौन हम, आम तो निजे ग्रामवासी अन्य माने देखुवे कोभली पुनरुद्धार कराई मंदिर कोभली गोटे भल ये कराई सेटा अन्य माने कहले ठीक रही। अच्छा, ग्रामवासी हिसाब से आपनकर जो यात्रा जो 30 तारिख ठारू 6 तारिख पर्यंत चली, आपको नहीं कि आपन केते खुशी केते आनंद अछंती, कौन कहिबे?
ଖୁସି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁର ଭଦ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗ, ସେ ସହଯୋଗରେ ଯେକୌଣସି ଅଲାରିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହଉଛି, 4ଟା ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯିଏ ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଲାରିଗଡ଼ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଷୟୀ। ମୁଁ ଅଲାରିଗଡ଼ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏଇ ଅଲାରିଗଡ଼ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ? ଆମ ଗାଁରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଥିସହିତ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ସରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ଗାଁର 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ, 5 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବା ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କେତେ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି? ଆମ ଅଲାରିଗଡ଼ର ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଅଚନ୍ଦ୍ରମଣିପୁର ପ୍ରାୟ ଆମେ 800 ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଅଛୁ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ଏଇଠି ଏପଟେ ଦୋଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। କଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି? ଆମର ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ ଏଠୁ 15-20 କିଲୋମିଟରରୁ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 20,000-25,000 ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶେଷ। ମୋ ନାଁ ବାପୁଜୀ ନାୟକ, ପିତା ବାଙ୍କ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଅଲାରିଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏଟା କି ଯାତ୍ରା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ସରିବ? ଏଇଟା ଆମର ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ଲସ୍ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆମର ଥିଲା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ସେ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ପ୍ଲସ୍ ଦୋଳି, ମୀନା ବଜାର ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ସରିବ? ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 30 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଶେଷ ହବ 4ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏରିଆର ପ୍ରାୟ ସାନେଖେମୁଣ୍ଡି, ଏପଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡି, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରି ଏରିଆର ଏ ପେଜରେ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ ହଁ, କେମିତି ମିଳେ? ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଭାତ କରାହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ନାମ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଡାଲମା ଭାତ କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଏସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା।